Bakit? Badya yung putang... Ay, ngubuwa. Ulit at end. Ganda man sa ano? Nakabal na nus. Three hours later. Ate, hello po. Magkano po? Ito. Tamis yan din, oh. Giant po. Giant. Giant. Salamat eh. Mainit kasi doon sa nagtatrabahoan namin eh. Kaya kailangan ko magpalamig. Ganyan. Salamat eh. Mainit kasi. Ang init. Thank you ate sa ice cream. Thank you ate sa ice cream. Uy, sarap niyan. Thank you ate. Sarap. Thank you ate. Break time namin ngayon kaya relax muna ako ngayon. Break time, break time. Break time, break time. A few moments later. Why do this sound so perfect? But it's not you. Ay, good afternoon ma'am. Nagutom po ako ma'am. Pwede po magmerienda o ya? Sa halagang 150, makamerienda na ako. Hello po, good afternoon. Ayusin po sir yung order. Sir, nagugutom kasi ako eh. Anong pwedeng meriendahan? Pansit Canton. Pansit Canton. Pansit Canton po. Si... Naan? 130 po, sir. Opo. Hanap na lang po kami. Mas kasi po ano? Ay. Pwede duman na lang. Dining na lang po. Six hours later. Sige po, thank you sir. Ang dami pala. Ang dami pala oh. Okay, merienda na tayo. Pwede na, ako yung dami pre, kain tayo. Alright. Salamat po. Salamat po. Balot na lang natin to. Pabalot na lang natin to. Ang dami pala. Hindi ko naubos. Hindi ko naubos yung pansit. Okay na, bread. Ay po. Okay na po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Bye-bye. Mission complete.